थँक्यू दादा. ग्रामपंचायत क्षेत्रातलो इंटरनल रस्तो करपा खातीर आज हांगासर नाल फोडला. म्हजे बरोबर सरपंच पंच बाकीचे सगळे कावन्सिलर हे सगळे जाण हांगासर आसा. स्वर्गीय रवी बाब नाईक हाजे आपलो पुराय मतदारसंघात एक क्लीन नीट आनी बरो गुळगुळीत रस्ते जावचे हे तांचें स्वप्न आशिल्लें. घडये थोडोसो उशीर लागलो पण एनी हांव टेंडर प्रोसेस आनी हे करता म्हणटा सर उशीर लागलो पण आज तो पुराय जाला. कुट्टी पंचायत क्षेत्रांतले आमच्या सरपंचाच्या लिडरशिपीच्या सकयल सगळे रस्ते आमी करपाक घेतले. ते पुराय कंप्लीट जातले. इट इज नॉट ओन्ली द रोड, इवन दो हांगासली गार्बेज मॅनेजमेंट ट्रिटमेंट हाजेरूय बी आमी पुराय तरेन लक्ष दिलां. ती कुट्टी ग्रामपंचायत कुट्टी खांडेपार ग्रामपंचायत ही स्वच्छ आनी सुंदर ग्रामपंचायत जावची हाज्याय खातीर आमची व्हडली संकल्पना आसली. हांवें पयले दिसा सांगलेलें की फोंड्या मतदारसंघातली सगळीं कामां करून घेवप ही म्हजी जबाबदारी आसा आणि त्या नात्यान कोणी म्हणटलो बारीक कामाक CM कित्याक आयला काय म्हणून. जो पर्यंत हांव येयना तो पर्यंत त्या कामाक गती मेळना किंवा उरलेल्या कामाचेर लक्ष दिवपाक म्हणून आज हांव स्वता ह्या कार्यक्रमाक हांगासर आयला. दुसरी गजाल हांव पळयतालो की कितलेशाच आमच्या भयणींचे गृह आदाराचे वेगवेगळ्या बारीक बारीक कारणां खातीर पयशे पेंडींग आशिल्ले. तांकां 2-2 म्हयने 4-4 म्हयने पयशे मेळूंक नाशिल्ले. आयज लायफ सर्टिफिकेट आसतलें इन्कम सर्टिफिकेट तोय कार्यक्रम आमी राजीव गांधी कला मंदिरांत दवरला. त्या कार्यक्रमाक हांव एटेंड रावतलो. अशा निमित्तान वेगवेगळ्यो इंडिव्हिज्युअल लोकांच्यो समस्या सुटाव्यो जातल्यो. सरपंचान म्हजे कडेन विशेष करून हांवें लोकांच्या रिक्रुटमेंट जॉब रिक्रुटमेंटा संदर्भांतलो आमचें एकूच म्हणणें आसा की जो ज्या जॉबाक क्वॉलिफाय आसा ताका ती नोकरी मेळपाक जाय. बिसायड्स दॅट्स आमचें तर म्हणणें आहा की हांगासर खंयसरूच डिफरन्शिएट न करता आमी म्हटलां आमचें सरकार हे सातत्यान सर्वधर्म समभाव ह्या भावनेंतल्यान काम करता. म्हणून आज सरपंच लीड घेवन भारतीय जनता पार्टीच्या बरोबर खूब मोठ्या प्रमाणात काम करता. ती जेका जो नोकरेक इलिजिबल आसतलो त्या पद्दतीच्यो नोकऱ्यो विशेष करून मागीर त्यो स्टाफ सिलेक्शन जावं ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन जावं बेस्टा कॉर्पोरेशनांतल्यान जावं तांकांय बी ह्या पद्दतीची जॉब रिक्रुटमेंट सरकारान ऑलरेडी सुरवात केल्या. तांकांय मोठ्या प्रमाणांतल्यो ऑपॉर्च्युनिटीज ज्यो आसा ह्या हांगासल्याय स्थानीक भुरग्यांक मेळटली हाजें हांव आश्वासन दितां. आनी वता आसतना मुद्दामून एक मेन्शन करता की येता त्या काही दिसाच्या भितर आमी जो म्हटला की अर्धपुतळो आमच्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हांगासर ताजेय फावंडेशन स्टोन बेगिनाच घालतले आनी आमचे पंचायत घराचोय फावंडेशन स्टोन होय जाता तितके बेगीन. ऑलरेडी तेंचो सेल्डीट हावजींग बोर्डाची लँड आमी सेल्डीट जायना फुडें तांचो फावंडेशन स्टोनूय ग्रामपंचायतीचो घालतले. आनी त्याच बरोबर बाब रवी नायक हांची समाधीचें काम हे सरकार स्वताहून जाता तितके बेगीन सुरू करतले. म्हणून ओवरऑल डेव्हलपमेंट फोंड्याची करता आसतना बाब रवी नायक हांचें विजन फुडें व्हरपा खातीर तुमचो सगळ्यांचो तेंको हो भारतीय जनता पार्टी खातीर आसचो. तुमचो सगळ्यांचो तेंको हो सरकारा खातीर आसचो, म्हज्या खातीर आसचो. आनी सगळे जाण जे बरें काम करता ताका खूब खूब शुभेच्छा दिता आनी देव बरें करूं म्हणटा. रोखडीच करता ह्या दिसांनी रेडी आसा. आणि प्रोजेक्ट तिसकार घेवपाचो आशिल्लो म्हणजे व्हडली आर्ट एंड कल्चर चॅक करता हांव म्युन्सिपालिटीच्या वतीन सगळें हें करता आनी फायनलायज करता. नमस्कार. आयज एक बरी गोष्ट आमच्या नागदर वाठारांत जाल्ली आसा ती म्हणल्यार आमचे हांगा एक हॉटमिक्स रस्तो जो आमी फिडवरच्या अंडर करपाचे आज निश्चित जाला. ह्या फंक्शनाक आमचे बरोबर आसा जे गोंय राज्याचे चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत तशेंच कला मंदिराचे अध्यक्ष प्रितेश नायक बाकी सगळे आमचे CP वीर बाकी सगळ्यांची नांवां घेयना. खूब जाण आसा फुडें प्रोग्राम वचपा जाय. जेन्ना हांव CM सराक मेळ्ळो पयर वचून आनी सर म्हणलें अशें आसा. सरान म्हाका एकूच म्हणलें की डन आयज करुया म्हणून आनी डेट दिली टायम दिली म्हणून आमी CM सराचे आभारी आसा. धन्यवाद. थँक्यू सर. दुसरें म्हणल्यार असोच एक आनीक रस्तो कब्रस्तानाचो आशिल्लो आमचो तो एक मेन इश्यू आशिल्लो कब्रस्तानाचो. थंय सगळो रस्तो गेलो कब्रस्तान हिंदू स्मशानभूमी तेय सरान कॉन्ट्रॅक्टर बशिरा कडेन उलोवन म्हणलें की तेय करून दी म्हणून आनी बशिरान एग्री केला तेय करता म्हणून ते दोनी कामां जातलीं. तशेंच CM सरान जें म्हाका आश्वासन दिल्या तितली म्हाजी कामां पुर्ती जाल्ली आसा आनी हांव अशेंच म्हाका आनी आश्वासन CM सरान दिलें की तुज्या वाठारांत कितें काम आसा तें आपणा कडेन घेवन आपण करून दिता म्हणून सर तुमचे आमी सगळ्यांत म्हणजे आख्ख्या वाठारांत तुमचे आभार व्यक्त करता. थँक्यू. धन्यवाद.